भगवान से कहले भूत स्वयं भगवान मु शक्ति बल जापारे भोट पाऊँ सी महान आज्ञा तार एमती कथा अच्छी आपे चलतु कथा हो जो हनुमान पाक जाइले हनुमान भी विचित हो गले विस्मित सी भी आसी पूजा ग्राम मान पानी मो पाखे से शक्ति ना ग्राम मान मन पकड़ छोट बड़ कथा मो पाखे शक्ति अच्छी तुम शक्ति अभिशप्त ही अच्छी तुमको आउ जब मन छुईले तुम शक्ति उजागर छोट बड़े तुम सूर्य को खाଇବା जो लंफ मारी बारण कराइला अभिशप्त शक्ति तेणु ये कथा मन पकड़े महावीर हनुमान अस्मिता मिश्र किसी कारण वश अस्मिता मिश्र श्री अतिथि आशीर्वाद सुंदर सौभाग्य रिक्वेस्ट करते से पिला पार्टिसिपेट करते समय आसिले स्टेज पर ग्रुप फोटो उठाइला सर आसिले समय मिले समय बहु उपदेश देते जे सार मर्म पिला जे पाठ दरकार पाठ विभाग दरकार कि पाठ सहित सार्थक दरकार एटा तांकर मेन सार मर्म करबा देखो आजिका समाज रे पिला मानक पाखरे जो अंतर्निहित गुण अच्छी ताकू परिप्रकाश करिया पाई कि बहुत गुड़े अनुष्ठान आगे जाम्बमान कथा जहाँ आगुर आम शुणीचे हनुमान शक्ति अच्छी सी जानी नहीं जमती जाम्बमान मन पकेला हनुमान का शक्तिर उजागर होती से शक्ति बल सीता माता को जमी ठाब कर पाइला से भाया पिला पाखे अंतर्निहित गुण भरिकी रही हनुमान पाखे जो भाया शक्ति अच्छी सेमतिका शक्ति रही किंतु सी पिलाटी जानी नहीं तार शक्ति को परिप्रकाश करने कि विभिन्न अनुष्ठान तो आगे अभिभावक मैंने प्रथम कर्तव्य ताकू परखिबा दरकार तार अंतर्निहित गुण को परिप्रकाश करने से माने प्रचेष्टा करने दरकार तेणु ये समय आजिका जुगरे ये अनुष्ठान जो आमर अच्छी कला केंद्र कलिंग कला केंद्र से अनुष्ठान जो अन्वेषण करुच्ची प्रतिभा मान को पुरस्कृत करुच्ची यहाँ ये सीमित नुहे प्रथम पदक्षेप तो सी नौ पिला प्रोत्साहित करुच्ची प्रयास करुच्ची अंतर्निहित गुण को परिप्रकाश करने कि आर अभिभावक मान प्रोत्साहित करुच्ची तेणु ये अनुष्ठान जो मैंने आज आदरी पिलांकर अंतर्निहित गुण को परिप्रकाश करने जिते धन्यवाद देले कम हम तेणु आज कलिंग कला केंद्र जो अनुष्ठान अच्छी ये निश्चित रूपे धन्यवाद पात्र एभली पिला मानकर प्रतिभा को अन्वेषण करी आग को बढ़ाई जो प्रयास करी जो प्रोत्साहित करी निश्चित रूपे अनुष्ठान सभापति संपादक एवं अन्य कर्मकर्ता बंधु मान को अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी उत्तर कामना है प्राइवेट स्कूल मानकर जो प्रतियोगिता कराउची छोट छोट पिला मानक जेमती उत्साहित कराउची सरकारी स्कूल मानकर केबे एवं सरकारी स्कूल केबे एभली प्रतियोगिता करा सरकारी स्कूल भी होउची किंतु प्राइवेट स्कूल मानकर टिके अधिका होउची कारण सब जगह टिके इन्वॉल्वमेंट रोचे मैनेजमेंट रो इन्वॉल्वमेंट रोचे एमती नाई जे सरकारी स्कूल हो ना मु भी तो सरकारी स्कूल पढ़ी आ बोले से समय श्रेष्ठ व्यवस्था थिला सैनिक स्कूल आम पढ़ला बेले भी जो गुड़ाक प्राइवेट स्कूल प्राइवेट मैनेजमेंट से माने इंटरेस्ट नौ सरकारी स्कूल भी होउची आहरी टिके गतिशील करने बर्तमान सरकार चेष्टा कर जे खेल मंत्री प्रयास जारी रखिंट सूर्यवंशी सुर स्कूल कॉलेज मान को जमी आहरी चलचंचल कर पिला माने जमी पार्टिसिपेट करेंगे आने विभिन्न वर्ग में जमी एक्सेल करेंगे डेभलप करेंगे विभिन्न जगह तो तार प्रयास भी होची मोहन सरकार बर्तमान खेल को बहुत सुजोग दौरान प्रत्येक ब्लॉक रे स्टेडियम करने योजना अच्छी तेणु बहुत बड़ बड़ योजना आग को अच्छे से जो कार्यकारी हो धीरे धीरे खेल कूद में ओडिशा भी
ଆଉ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହକି ଏଭଳିଆ କିଛି ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସୁଇମିଂରେ ବି ଆମର ପିଲାମାନେ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଟିଂରେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚାମ୍ପିୟନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ ପଲିସି ଡିସିସନ ଅଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆପଣ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ତ ଦେବେ ଆସୁ ଆସୁ ସବୁ କଥା ହେଇଯିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଗତ ଦିନରେ ଯାହା ସବୁ ହଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁତ କିଛି କମ୍ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଆଉ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଯିବେ ନାଁ କମେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରୟାସ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦିଜୀ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ ଯେମିତି ପିଲା ଖେଳିବେ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆଗକୁ ଭଲ କରିବେ ସଫଳତା ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ୱାରିୟର 2025 ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପିଟିସନଟେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଶ୍ଲୋକ ରାଇମ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସ୍ପିଚ୍ ଆର୍ଟ ଏସେ ଜିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତା এইଭଳି ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ମାନ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଛି ଆଜି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁନ୍ସି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ବି ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କୋଉ କୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ? ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ଆମର ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଶ୍ଲୋକ ରାଇମ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସ୍ପିଚ୍ ଏବଂ ଆମର ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ ଯେମିତି ଆର୍ଟ ଏସେ ଜିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ এইଭଳି ଆଜି କମ୍ପିଟିସନ ମାନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପୁଣି କହିଥିଲି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ 500ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ପୁରସ୍କାର ଦେଖାଯାଇଛି ତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ।